Kana pa? Ano yan, sir? Yellow, yellow. Yellow? Ah. Hindi ba yan ice cream? Yun yung ice cream. May gatas doon. May ice cream din dito. Halo-halo yan, sir? Oh, halo, halo. Nga, sir. Kalati lang. Masyado. Less ice gusto ko. Halos size ba? Saan mo dinungkot yan? Ay, put. Aray mo. Ba't mo pinakita ang kanal? Sir, anong sikreto niyan? Ito sikreto niyan. Kanan din sa taas oh. Tingnan mo. Ah. Hindi, sir. Tikman mo na, sir. Masarap yan. Di Tested na yan. Tested na ba yan? Sige nga. Mm. 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 Lunok, lunok. Oh. Ah. Ganyan pala sa Japan. Mm. Na. Yan po ang sikreto ng pagbata. Mm. Pampabata yan. Thank you. Magkano, sir? Ano na Libre lang? Sa'yo na lang, libre na lang yan. Sige, Baso na lang yung ano, balik mo na lang yung baso. Okay. Marami naman dito yelo eh. Oh, libre. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Pakak.